Right, good evening, friends, family, fellow Singaporeans. My name is Sidek Mallek. I'm married, as they introduced just now. I have two school-going children, and one graduated just from NUS. Both my wife and I are working, and can you hear me? Yes! Both my wife and I are working, and we, like you, are the typical Singaporean family. My journey during this election started way back in 2011, where I volunteered with the SDP, and I had participated in several of their walkabouts and got involved with and spoken with residents. And like my illustrious colleague, Mr. Damanturi, some of you may have heard him yesterday, my involvement in this year's election started some months ago when the SDP launched its election campaign. I'm also very happy that my family has given their blessing and support in my political journey to bring the voice of Singaporeans, your voice, into Parliament. I know that my campaign did not get a good start, but I assure you that my motive has always been for the betterment of our lives here in this beautiful country that we call home. But first, allow me to address my speech in Malay. Salam sejahtera dan terima kasih kerana menyokong Parti SDP. Nama saya Sidek Mallek dan saya berharap anda memilih saya untuk menjadi suara anda di Parlimen. Terus terang saya bersetuju bahawa saya perlu memperbaiki kelakuan saya demi meyakinkan masyarakat kita bahawa saya layak untuk dipilih dan diberi kepercayaan oleh mereka untuk menjadi suara yang lantang di Parlimen. Hari pertama saya ditugaskan mungkin tidak sebaik yang saya harapkan, namun saya ingin tekankan bahawa saya adalah anak Melayu yang jati, boleh bertutur dalam bahasa Melayu. Saya juga mempunyai komitmen yang tinggi untuk memperjuangkan hak-hak dan isu-isu rakyat di Parlimen. Bukan hanya untuk masyarakat Melayu, tapi juga untuk warga Singapura secara am. Oleh itu, berikanlah sokongan anda kepada saya dan teman-teman saya di SDP. Kami sudah bersedia untuk berjuang untuk anda. Sepanjang rapat pilihan raya ini, saya dan rakan-rakan saya dari SDP akan menghuraikan isu-isu utama yang telah menimbulkan kemarahan rakyat seperti jurang pendapatan yang luas. Kedua, tenaga kerja asing. Ketiga, skim CPF. Keempat, perumahan dan lain-lain lagi. Pakcik-pakcik, makcik-makcik, abang-abang, kakak-kakak. Setiap hari kita bangun dini hari dan bergegas keluar rumah mencari rezeki. Untuk apa? Ya, seperti saya,
mencari rezeki untuk menyara hidup keluarga kita. Hidup kita ini sentiasa diselubungi dengan wang. Kita bangun pagi, kita hidupkan lampu, masak air dan panaskan makanan. Ini semua perlukan wang. Wang yang harus dilunaskan setiap bulan. Ini baru duit lampu, orang kata. Duit pasar, duit sekolah dan seterusnya. Semua menjadi keperluan untuk bapa-bapa dan ibu-ibu yang berkeluarga. Kalau anda bergaji rendah, sudah tentu anda akan mengerti apa yang saya maksudkan. Saya faham benar dengan belenggu yang anda mengalami. Hari ini saya ingin katakan bahawa parti PAP telah gagal dalam menjaga kebajikan warga Singapura. Warga Singapura yang bergaji rendah. Malah Perdana Menteri kita pernah berucap bahawa kalau saya boleh yakinkan lagi 10 bilioner untuk pindah dan menetap di Singapura, saya akan berbuat demikian walaupun ia boleh meluaskan lagi jurang pendapatan yang sedia ada. Soalan saya, bagaimana Perdana Menteri dan para menteri kita yang mendapat gaji lumayan lebih dari $1 juta setiap tahun dari hasil wang rakyat, keadaan dan kesusahan yang dilalui golongan yang bergaji rendah, adakah ini cakap kosong belaka? Tidak. Teman-teman yang saya muliakan, pihak PAP telah berkata bahawa parti-parti pembangkang di Singapura tidak berwibawa, tidak ada modal dan tidak mempunyai usul-usul alternatif dan ide-ide baru. Mungkin mereka tidak sedar bahawa di SDP kami telah melatarkan banyak polisi dan usulan alternatif dalam berbagai bidang. Kalau mereka lungsuri laman web SDP dan tahu membaca, mereka sudah pasti tidak akan berkata demikian. Ada orang kata macam belum baca, main sondol saja. Untuk menangani isu jurang pendapatan yang semakin luas, parti SDP telah mengusulkan dua perkara utama. Pertama, menetapkan gaji minima atau minimum wage. Kedua, menyediakan insuran bagi membantu mereka yang terjejas oleh pembuangan kerja. Penetapan gaji minima akan memastikan bahawa nilai setiap pekerjaan yang dilakukan oleh warga Singapura akan dapat menyara keperluan kehidupan mereka seharian. Saudara-saudari, bayangkan bagaimana ini boleh menolong ibu atau bapa tunggal untuk menyimbangkan masa kerja yang diluangkan bersama keluarga mereka. Tak payah lagi mereka bekerja siang dan malam dan membanting tulang. Kalau negara-negara maju lain yang serupa Singapura seperti Hong Kong, Taiwan, Jepun dan Korea boleh menetapkan gaji minima bagi rakyat mereka, kenapa Singapura tak boleh? Nak 1000 daya, tak nak 1000 dalih. Ramai juga warga Singapura
terutama mereka yang berumur lebih dari 40 tahun, kehilangan kerja. Mereka perlu dibantu. Skim insurans yang kami cadangkan bertujuan untuk melindungi dan membantu warga Singapura tersebut dan memberi mereka pendapatan sementara sambil mereka mencari pekerjaan yang lain. Kita tidak boleh membiarkan mereka begitu tanpa melakukan segala yang termampu. Berikanlah mandat anda kepada saya dan SDP untuk menjadi suara anda yang lantang di Parlimen. Allow me to begin my speech in English. Ladies and gentlemen, the PAP has not done a good job in taking care of Singaporeans, especially those in the lower income. Do you agree with me? Yes! Let me quote our very own AMD who once said, if he could persuade 10 billionaires to move, or 10 more billionaires to move to Singapore, he would, even if that would worsen our income inequality. I don't know about you, but I feel angry. Angry that the PM and his PAP ministers refuse to understand the plight of the lower income Singaporeans, who we know are struggling daily just to make a decent living in this beautiful country. Yet we see them $1 million salaries, living in ivory towers, and being distant from the people. Do you agree with me? The truth of the matter is that Singapore's wage gap between the rich and the poor in this country is big. In fact, Singapore has one of the widest gap in the world. While it has narrowed in the past 2 years, it is still not enough. Just look at the cost of living. I'm sure you will agree it has gone up tremendously. My friends, the government has often stated that the opposition is not credible and has not provided alternative solutions or policies. Well, let me tell you this. At the SDP, we have worked very hard on our economic policy paper in order to narrow down this gap. We propose that minimum wage be introduced for lower income earners. We have also proposed retrenchment insurance to protect those who are retrenched and out of job while they look for another job. You can find all these details of our policy paper in our website at yoursdp.org. Please do go through the details. Our Minister, Mr. Chan Chun Sing, said earlier this morning, I believe, that the poor don't need money. Who don't need money? We need money! They only need care and concern. Really? You agree? The government and its ministers have lost touch with what is happening in Singapore. Where is the compassion? So, I need your support. I need your mandate to bring us to Parliament so that you can be the voice and we can bring your voice.